बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मोहम्मद ख़ुज़ाम आशिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गर्दिशे दौरां। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में शमशीर बेनयाम की किस्त नंबर 13 लेकर हाजिर हुए हैं, जिसे लिखा हुआ है अनायतुल्लाह अल्तमश ने, और ये ईमान अफरोज़ दास्तान हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की बेमिसाल शजाअत और बहादुरी पर लिखी गई एक मुनफरिद और ईमान अफरोज़ दास्तान है। तो चलें इस ईमान अफरोज़ दास्तान की किस्त नंबर 13 शुरू करते हैं। वो 7 मार्च 627 का दिन था जब अबू सुफियान ने परेशान होकर कहा कि हई बिन अख्तब को बुलाओ। उसकी परेशानी का बायस ये था कि 10 दिनों में ही इसके लश्कर की खुराक का जखीरा बहुत कम रह गया था। सिपाहियों ने कुर्बो जवार की बस्तियों में लूट मार करके कुछ खुराक हासिल कर ली थी, लेकिन इस रेगिजार में लोगों के घरों में भी खुराक का कोई जखीरा ना होता था। कुरैश के लश्कर में बददिली फैलने लगी। अपने लश्कर के जज्बे को यूं ठंडा पड़ते देखकर इसने यहूदियों के कबीले के सरदार हाई बिन अख्तब को बुलाया, जो कुरैश की जमीन दोज मदद के लिए लश्कर के करीब ही कहीं मौजूद था। वो तो इस इंतजार में था कि अहले कुरैश उसे बुलाएं और इससे मदद मांगे। मदीना से कुछ ही दूर यहूदियों के एक कबीले बनु करीजा की बस्ती थी। इस कबीले का सरदार काब बिन असद इस बस्ती में रहता था। रात जब वो गहरी नींद सोया हुआ था, दरवाजे की बड़ी जोर की दस्तक से उसकी आंख खुल गई। उसने अपने गुलाम को आवाज देकर कहा, देखो बाहिर कौन है। हाई बिन अख्तब आया है, गुलाम ने कहा। रात के इस वक्त वो अपने ही किसी मतलब से आया होगा। काब बिन असद ने गुस्सीली आवाज में कहा, उसे कहो मैं इस वक्त तुम्हारा कोई मतलब पूरा नहीं कर सकता, दिन के वक्त आना। बनु करीजा यहूदियों का वो कबीला था जिसने मुसलमानों के साथ दोस्ती का और एक दूसरे के खिलाफ जंग ना करने का मुआहदा कर रखा था। इस मुआहदे में यहूदियों के दूसरे कबीले बनु कैनका और बनु नज़ीर भी शामिल थे, लेकिन इन दोनों कबीलों ने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी और मुसलमानों ने इन्हें वो सजा दी थी कि वो लोग शाम की तरफ भाग गए थे। सिर्फ बनु करीजा था जिसने मुआहदे को बरकरार रखा और इसका एहतराम किया। मुसलमान जंगे खंदक में इस कबीले की तरफ से जरा सा भी खतरा महसूस नहीं कर रहे थे। हाई बिन अख्तब भी यहूदी था। वो काब बिन असद को अपना हम मजहब भाई समझकर इसके पास गया। वो काब बिन असद को मुसलमानों के खिलाफ उकसाना चाहता था, इसलिए वो गुलाम के कहने पर भी वहां से ना हटा। काब बिन असद ने परेशान होकर उसे अंदर बुला लिया। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त मेरे पास क्यों आए हो, काब बिन असद ने हाई से कहा। अगर तुम अबू सुफियान के कहने पर आए हो तो उसे कह दो कि हमने मुसलमानों के साथ जो माहदा किया है उस पर मुसलमान पूरी दयानतदारी से कायम हैं। वो हमें अपना हलीफ समझते हैं और उन्होंने हमें पूरे हकूक दे रखे हैं। काब बिन असद होश में आ हाई बिन अख्तब ने कहा, बनु कैनका और बनु नज़ीर का अंजाम देख ले। मुसलमानों की शिकस्त मुझे साफ नजर आ रही है। खुदाए यहूद की कसम, 10,000 का लश्कर मुसलमानों को कुचल डालेगा। फिर ये मुसलमान तुम पर टूट पड़ेंगे कि यहूदियों ने इन्हें शिकस्त दिलाई है। तुम क्या चाहते हो हई? काब बिन असद ने पूछा। कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा पहाड़ियों के पीछे से तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, हई ने कहा। तुम्हारी मौजूदगी में ये सिपाही मुसलमानों पर अकब से हमला नहीं कर सकते। तुम अपने कबीले समेत कुरैश से मिल जाओ और मुसलमानों पर इस तरह हमला करो कि तुम्हें जमकर ना लड़ना पड़े, बल्कि जरब लगाकर पीछे हट आओ। इससे कुरैश को ये फायदा होगा कि मुसलमानों की तवज्जो खंदक से हट जाएगी और कुरैश का लश्कर खंदक को अबूर कर लेगा। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं और हमारा हमला वो काम ना कर सके जो तुम चाहते हो, तो जानते हो मुसलमान हमारे साथ क्या सलूक करेंगे।
काब बिन असद ने कहा, तुम मुसलमानों के कहरो गजब से वाकिफ हो क्या? बनु कैनका और बनु नजीर का कोई एक भी यहूदी तुम्हें यहाँ नजर आता है? अबू सुफियान ने सब कुछ सोचकर तुम्हें मुआहदे की दावत दी है। हाय बिन अख्तब ने कहा, अगर मुसलमानों का कहरो गजब तुम पर गिरने लगा तो कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा तुम्हारे कबीले की हिफाजत के लिए शेखैन और लावा की पहाड़ियों में मौजूद रहेगा। वो शबे खून मारने वाले तजर्बाकार सिपाहियों का लश्कर होगा जो मुसलमानों को तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखने की मोहलत नहीं देंगे। तुम मुझे इतने बड़े खतरे में डाल रहे हो जो मेरे पूरे कबीले को तबाह कर देगा। काब बिन असद ने कहा, तुम्हारा कबीला तबाह हो या ना हो, अहले कुरैश इतनी कीमत देंगे जो तुमने कभी सोची भी ना होगी। हाई ने कहा, या अपने तावन की कीमत खुद बता दो। जो कहोगे, जिस शक्ल में मांगोगे, तुम्हें कीमत मिल जाएगी और तुम्हारे कबीले का पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मुसलमान अगले चंद रोज में नीस्तो नाबूद हो जाएंगे। तुम इसका साथ दो जो जिंदा रहेगा और जिसके हाथ में ताकत होगी। काब बिन असद आखिर यहूदी था। उसने जर्रो जहरात के लालच में आकर हाई बिन अख्तब की बात मान ली। कुरैश का कोई सिपाही हमारी बस्ती के करीब ना आए। काब बिन असद ने कहा, मुसलमानों पर मेरा कबीला शब खून मारता रहेगा। ये काम रात की तारीकी में किया जाएगा ताकि मुसलमानों को पता ही ना चल सके कि शब खून मारने वाले बनु करीजा के आदमी हैं। और है ही, काब ने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुम देख रहे हो कि मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ। मेरी रातें तन्हाई में गुजर रही हैं। आज की रात तन्हा गुजारो। हई ने कहा, कल तुम तन्हा नहीं होंगे। मुझे 10 दिनों की मोहलत चाहिए। काब बिन असद ने कहा, मुझे अपने कबीले को तैयार करना है। साद बिन अतीक मामूली सी किस्म का एक जवान था जिसकी मदीने में कोई हैसियत नहीं थी। वो खंजर और तलवारें तेज करने का काम करता था। उसमें खूबी ये थी कि खुदा ने उसे आवाज पुरसोज और सुरीली दी थी और वो शहसवार था। रातों को किसी महफिल में इसकी आवाज सुनाई देती तो लोग बाहर आकर इसका गाना सुना करते थे। कभी रात को वो शहर से बाहर चला जाता और अपनी तरंग में गाया करता था। इसने इस्लाम कबूल कर लिया था। एक रात वो पुरसोज लहजे में शहर से कहीं दूर गा रहा था कि एक बड़ी खूबसूरत और जवान लड़की इसके सामने यूं आन खड़ी हुई जैसे कोई जिन या चुड़ैल इंसान के हसीन रूप में आ गई हो। साथ घबरा कर खामोश हो गया। इस आवाज से मुझे महरूम ना कर जो मुझे घर से निकाल लाई है, लड़की ने कहा। मुझे देख के तू खामोश हो गया है तो मैं दूर चली जाती हूँ। अपने नगमे का खून ना कर। तेरी आवाज में ऐसा सोज है जैसे तू किसी के फराग में नगमा सुरा है। कौन है तू? साद ने कहा, अगर तू जिन्नात में से है तो बता दे। लड़की की जल तरंग जैसी हंसी सुनाई दी। सेहरा की शफाफ चांदनी में इसकी आंखें हीरो की तरह चमक रही थी। मैं बनु करीजा के एक यहूदी की बेटी हूँ और मैं मुसलमान हूँ। मजहब को दरमियान में ना ला। यहूदन ने कहा, नगमों का कोई मजहब नहीं होता। मैं तेरे लिए नहीं, तेरे नगमे और तेरी आवाज के लिए आई हूँ। साद इस यहूदन के हुस्न में खो गया और यहूदन इसकी आवाज से मदहोश हो गई और आवाज के तलस्म ने इन्हें इस रिश्ते में जकड़ लिया जिसे मौत भी तोड़ नहीं सकती। इसके बाद भी वो मिले। वो एक दूसरे के कैदी हो गए। एक रोज यहूदन ने इसे कहा कि साद कबूल करे तो वो इसके पास आ जाएगी और इस्लाम कबूल कर लेगी। 2-3 रोज ही गुजरे थे कि मदीना मुहासरे में आ गया। साद बिन अतीक का काम बढ़ गया। उसके पास तलवारें, खंजर और बुर्शियों की अन्नियां
तेज करवाने वालों का हजूम रहने लगा। वो रातों को भी काम किया करता था। एक रोज ये यहूदन अपने बाप की तलवार उठाए इसके पास आई। तलवार तेज कराने के बहाने आई हूँ, यहूदन ने कहा। आज ही रात यहाँ से निकलो, वरना हम कभी ना मिल सकेंगे। क्या हो गया है? परसों शाम मेरे बाप ने मुझे कहा कि कबीले के सरदार काब बिन असद को मेरी जरूरत है। यहूदन ने बताया। बाप ने हई बिन अख्तब का नाम भी लिया था। मैं काब के घर चली गई। वहां हई के अलावा दो और आदमी बैठे हुए थे। वो इस तरह बातें कर रहे थे कि मुसलमानों के आखिरी दिन आने वाले हैं। काब बिन असद, हई बिन अख्तब और कुरैश के दरमियान इस लड़की की मौजूदगी में मुआहदा हुआ और मुसलमानों पर अकब से हमलों का मंसूबा तय हुआ। उस यहूदन को रात भी काब के पास गुजारनी पड़ी। सुबह वो अपने घर आ गई। उसे मुसलमानों के साथ कोई दिलचस्पी ना थी। इसकी दिलचस्पियां साथ के साथ थी। इसके कानों में ये बात भी पड़ी थी कि काब इसे बीवी या दाश्ता की हैसियत से अपने पास रख लेगा। साद बिन अतीक इस यहूदन की मोहब्बत को तो भूल ही गया। इसने यहूदन को घर भेज दिया और एक बुजुर्ग मुसलमान को बताया कि काब बिन असद ने हई के कहने पर कुरैश के साथ मुआहदा कर लिया है। इस बुजुर्ग ने ये इत्तला ऊपर पहुंचा दी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि बनु करीजा ने बनु कैनका और बनु नजीर की तरह अपना मुआहदा तोड़ दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन असद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले ये यकीन कर लेना जरूरी समझा कि बनु करीजा ने वाकई कुरैश के साथ मुआहदा कर लिया है। अल्लाह अपने नाम लेवा बंदों की मदद करता है। इसके फौरन बाद एक ऐसा वाक़या हो गया जिससे तस्दीक हो गई कि बनु करीजा और कुरैश के दरमियान बड़ा खतरनाक मुआहदा हुआ है। वाकया यूं हुआ कि मुसलमान औरतों और बच्चों को शहर के इन मकानों और छोटे छोटे कलों में मुंतकिल कर दिया गया था जो खंदक से दूर थे। ऐसे एक गले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा चंद एक औरतों और बहुत से बच्चों के साथ मुकीम थी। एक रोज़ सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हुमा कले की कले की फसील पर घूम रही थी। उन्होंने नीचे देखा कि एक आदमी दीवार के साथ साथ मशकूक सी चाल चलता जा रहा था। वो कहीं रुकता, दीवार को देखता और आगे चल पड़ता। सफिया इसे छुप कर देखने लगी। साफ पता चलता था कि ये आदमी कले के अंदर आने का कोई रास्ता या जरिया देख रहा है। सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को इस वजह से भी इस आदमी पर शक हुआ कि शहर के तमाम आदमी खंदक के करीब मोर्चा बंद थे या जंग के किसी और काम में मसरूफ थे। अगर ये कोई अपना आदमी होता और किसी काम से आया होता तो दरवाजे पर दस्तक देता। किले में औरतों और बच्चों के साथ सिर्फ एक मर्द था। ये थे अरब के मशहूर शायर हसन बिन साबित। सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने हसन से कहा कि नीचे एक आदमी मशकूक अंदाज से दीवार के साथ साथ जा रहा है। मुझे शक है वो यहूदी है। सफिया ने हसन से कहा, तुम जानते हो हसन, बनु करीजा ने दोस्ती का मुआहदा तोड़ दिया है। ये शख्स मुझे यहूदियों का मुखबर मालूम होता है। बनु करीजा हम पर अकब से हमला करेंगे ताकि हमारे मर्दों की तवज्जो खंदक से हट जाए और वो पीछे आ जाएं। यहूदियों के पास हमारे मर्दों को मोर्चों से निकालकर पीछे लाने का ये तरीकाकार आमद होगा कि वो इन कलों पर हमला शुरू कर देंगे जिनमें औरतें और बच्चे हैं। नीचे जाओ हसान, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। इस शख्स को ललकारो। अगर वो वाकई यहूदी हुआ तो उसे कत्ल कर दो। ख्याल रखना कि इसके हाथ में बुर्शी है और इसके चुग्गे के अंदर तलवार भी होगी। ए अजीम खातून, हसान शायर ने कहा, क्या आप नहीं जानती कि मैं शायर हूँ जो सिर्फ जोश दिला सकता हूँ, जोश में आ नहीं सकता। शायर से तो ना रखो,
کہ وہ اس آدمی کے مقابلے میں جائے گا جو اتنی دلیری سے قلعے تک آ گیا ہے؟ مورخ ابن حشام اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ عرب کے عظیم شاعر کا یہ جواب سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے قہر کی نظروں سے دیکھا اور ایسے طیش میں آئیں کہ خود اس مشکوک آدمی کو پکڑنے یا مارنے کے لیے چل پڑی، لیکن یہ نہ دیکھا کہ ایک مسلح مرد کے مقابلے میں جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار ہے۔ وہ جلدی میں جو ہتھیار لے کر گئیں وہ برشی نہیں تھی، تلوار بھی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ڈنڈا تھا۔ صفیہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی اور اس مشکوک آدمی کے پیچھے جا رکی جو دیوار کے ساتھ ایک اور جگہ کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ کون ہے تو؟ صفیہ نے اسے للکارا۔ مشکوک آدمی نے بدک کر پیچھے دیکھا۔ اگر وہ کسی غلط نیت سے نہ آیا ہوتا تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا، مگر اس نے برشی تان لی۔ صفیہ رضی اللہ عنہ نے اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی شک نہ رہا، وہ یہودی تھا اور وہ بنو قریظہ کا ہی ہو سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک عورت اور وہ بھی ایک ڈنڈے سے مسلح ہو کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ تجھ پر خدا کی لعنت، صفیہ نے للکار کر کہا، کیا تو بنو قریظہ کا مخبر نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی یہاں سے چلی جا، یہودی نے کہا۔ کیا تو میرے ہاتھوں سے مرنے آئی ہے؟ ہاں، میں بنو قریظہ کا آدمی ہوں۔ پھر تو یہاں سے زندہ نہیں جائے گا، یہودی نے کہا لگایا اور بڑھ کر برشی ماری۔ جس تیزی سے برشی آئی تھی اس سے زیادہ تیزی سے صفیہ ایک طرف ہو گئیں۔ یہودی کا وار خالی گیا تو وہ سنبھل نہ سکا، وہ آگے کو جھکا اور اپنے بڑھتے ہوئے قدم کو روک نہ سکا۔ صفیہ نے پوری طاقت سے اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ ایک عورت کے بازو میں خدا کا قہر آ گیا تھا۔ یہودی رک کر سیدھا ہوا لیکن اس کا سر ڈولنے لگا۔ صفیہ نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور اس کے سر پر پہلے سے زیادہ زور سے ڈنڈا مارا۔ اب یہودی کھڑا نہ رہ سکا، اس کے ہاتھ سے برشی گری، پھر اس کے گھٹنے زمین سے لگے۔ صفیہ نے اس کے سر پر، جس سے خون بہہ کر اس کے کپڑوں کو لال کر رہا تھا، ایک اور ڈنڈا مارا۔ جب وہ بے ہوش ہو کر لڑک گیا تو صفیہ اس کے سر پر ہی ڈنڈے مارتی چلی گئیں جیسے زہریلے ناگ کا سر کچل رہی ہوں۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت ہاتھ روکا جب یہودی کی کھوپڑی کچلی گئی اور اس کا جسم بے حس ہو گیا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا قلعے میں چلی گئی۔ حسان، صفیہ نے اپنے شاعر حسان سے کہا، میں وہ کام کر آئی ہوں جو تمہیں کرنا تھا، اب جاؤ اور اس یہودی کے ہتھیار لاؤ اور اس کے کپڑوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی لے آؤ۔ میں عورت ہوں، کسی مرد کے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالنا ایک عورت کے لیے مناسب نہیں۔ چاہو تو یہ مال غنیمت تم لے سکتے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ آپ کی عصمت اور عفت کی حفاظت کرے، حسان شاعر نے مسکراہٹ سے کہا۔ مال غنیمت کی مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں، اور حسان وہاں سے کھسک گیا۔ وہ شاید یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس میں اتنی ہمت نہیں کہ کچلی ہوئی کھوپڑی والی لاش کو ہاتھ لگائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی۔ شہر میں خوراک کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہر فرد کو اس کی اصل ضرورت کی صرف ایک چوتھائی خوراک ملتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائے ذوالجلال سے مدد مانگی اور کوئی حکمت عملی سوچنے لگے۔ ادھر خندق کا محاذ سرگرم تھا۔ خالد کو اپنی اس وقت کی بے چینی اور بے تابی اچھی طرح یاد تھی۔ وہ خندق کے ساتھ ساتھ گھوڑا دوڑاتا اور کہیں سے خندق عبور کرنے کے طریقے سوچتا تھا۔ وہ مرد میدان تھا، لڑے بغیر واپس جانے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، مگر وہاں لڑائی اس نوعیت کی ہو رہی تھی کہ قریش کے تیر انداز خاصی تعداد میں خندق کے اس مقام پر قریب آتے جہاں مسلمان مورچہ بند تھے۔ یہ صلاح کی پہاڑی تھی
تیر انداز مسلمانوں پر تیر برساتے، مسلمان جوابی تیر اندازی کرتے۔ کبھی قریش کا کوئی تیر انداز حبیش کسی اور جگہ کشتی سنتریوں پر تیر چلاتا، مگر مسلمان کا حبیش فوراً وہاں پہنچ جاتا۔ رات کو مسلمان خندق پر سنتریوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتے تھے اور قریش خندق سے دور پیچھے خیمہ گاہ میں چلے جاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں مدینہ میں خوراک کی قلت کا جو قحط کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی احساس تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ قریش کا لشکر بھی نیم پاکا کشی پر آ گیا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے کی شرائط ماننے پر اور معاہدوں اور سمجھوتوں پر مجبور کر دیتی ہے۔ کسی بھی تاریخ میں اس شخص کا نام نہیں لکھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے قریش کے اتحادی غطفان کے سالار اینیا کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اسے قریش کی دوستی ترک کرنے پر آمادہ کرے۔ اسے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے۔ رسول کریم کا مقصد صرف یہ تھا کہ غطفان اور اینیا رضامند ہو جائیں اور اپنے قبیلے کو واپس لے جائیں تو قریش کا لشکر 2000 نفری کی فوج سے محروم ہو جائے گا۔ یہ توقع بھی کی جا سکتی تھی کہ دوسرے قبیلے بھی غطفان کی تقلید میں قریش کے لشکر سے نکل جائیں گے۔ کیا محمد ہمیں زبانی معاہدے کی دعوت دے رہا ہے؟ سالار اینیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی سے کہا، ہم نے یہاں تک آنے کا جو خرچ برداشت کیا ہے وہ کون دے گا؟ ہم دیں گے، رسول خدا کے ایلچی نے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے قبیلے کو واپس لے جاؤ تو اس سال مدینہ میں کھجور کی جتنی پیداوار ہوگی اس کا تیسرا حصہ تم لے جانا۔ خود مدینہ آ جانا، پوری پیداوار دیکھ لینا اور اپنا حصہ اپنے ہاتھوں الگ کر کے لے جانا۔ سالار اینیا میدان جنگ میں لڑنے اور لڑانے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن غیر جنگی مسائل اور امور کو بہت کم سمجھتا تھا۔ مورخ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسعد احمق کا خطاب دیا تھا۔ وہ بڑے طاقتور جسم اور جسمانی لحاظ سے پھرتیلا اور مستعد رہنے والا آدمی تھا۔ اس نے اپنے سردار غطفان سے بات کی، خدا کی قسم محمد نے ہمیں کمزور سمجھ کر یہ پیغام دیا ہے۔ غطفان نے کہا، اس کے ایلچی سے پوچھو کہ مدینہ کے اندر لوگوں کو بھوک کا سامنا نہیں، ہم انہیں بھوک سے نہ ڈال کر کے ماریں گے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارا اپنا لشکر بھوک سے نڈھال ہو رہا ہے؟ سالار اینیا نے کہا، مدینے والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر سے بہت دور آ گئے ہیں۔ کیا لشکر میں تم بے اطمینانی نہیں دیکھ رہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہماری کمانوں سے نکلے ہوئے تیر اب اتنی دور نہیں جاتے جتنی دور اس وقت جاتے تھے جب تیر اندازوں کو پیٹ بھر کر کھانا ملتا تھا؟ ان کے بازوؤں میں کمانے کھینچنے کی طاقت نہیں رہی۔ کیا اس کا فیصلہ تم کرو گے کہ ہمیں محمد کو کیا جواب دینا ہے؟ غطفان نے پوچھا، یا میں فیصلہ کروں گا جو قبیلے کا سردار ہوں؟ خدا کی قسم میدان جنگ میں جو فیصلہ میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے، سالار انیا نے کہا، اور میدان جنگ سے باہر جو فیصلہ تم کر سکتے ہو وہ فیصلہ میری عقل نہیں کر سکتی۔ میری عقل تلوار کے ساتھ چلتی ہے، مگر یہاں میری فوج کی تلواریں اور برشیاں اور ہمارے تیر مایوس ہو گئے ہیں۔ ہم خندق کے پاس نہیں جا سکتے، ہمیں محمد کی بات مان لینی چاہیے۔ اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لی۔ ایلچی امید افزا جواب لے کر آ گیا۔ اسے قریش کا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ غطفان کی فوج محاصرے کے کسی اور مقام پر تھی۔ معزز خواتین و حضرات، شمشیر بے نیام کی قسط نمبر 13 یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ اس ایمان افروز داستان کی اگلی ایک ساتھ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گردش دورہ کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں اس سلسلے کی اگلی قسط کے ساتھ۔
تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔